رکو نمبر 7 ہے وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی اور ہم نے ان کو 10 راتوں سے پورا کیا، سو اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں مکمل ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میرے جانشین رہو اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو زمین میں اقتدار عطا کرنے کا فیصلہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، کیونکہ اب ضرورت تھی کہ بنی اسرائیل کو زندگی گزارنے کے لیے قوانین دیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے انہیں 30 دن کے لیے بلایا تھا، لیکن پھر 10 کا اضافہ کر کے 40 دن پورے کر دیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ذلت سے نکال کر لائے تھے۔ دبی ہوئی پسی ہوئی قوم کو فرعون کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی۔ اب ضرورت تھی کہ انہیں بڑے مقصد کے لیے تیار کیا جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی وحی کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مقررہ وقت میں مقررہ مقام پر ملاقات کی دعوت دی تاکہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہدایات لیں۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تربیت بھی مطلوب تھی تاکہ آنے والے مشکل حالات اور مہمات کے لیے تیار ہو جائیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی روانگی سے پہلے سیدنا ہارون علیہ السلام کو اپنا نمائندہ مقرر کیا اور انہیں نصیحتیں کی، اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت کے لیے آیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تیری طرف دیکھوں۔ قال لن ترانی، فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو۔ سو اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا تو پاک ہے، میں نے تجھ سے توبہ کی اور میں ایمان والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ ایک مشہور واقعہ ہے جن کا ان آیات میں تذکرہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تمنا تھی اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ شوق ہے ملاقات کا اور شوق ہے زیارت کا۔ یہ اشتیاق محبت کی وجہ سے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، جیسا کہ فرمایا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ اس کی طرف کسی کی نگاہ پڑنے کے امکانات ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے چہرے کی روشنی اگر کسی پر براہ راست پڑے تو جلا کر رکھ دے۔ پھر فرمایا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یقیناً اپنے پیغامات اور کلام کے ساتھ میں نے تجھے تمام لوگوں میں سے منتخب کیا ہے، سو لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ میں یہاں پر ضرور آپ کے سامنے آج کی سوسائٹی کے حوالے سے بھی بات رکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا انتخاب کیا، انہیں اپنا کلام عطا فرمایا۔ پیغمبروں کو تمام انسانوں سے بڑھ کر درجہ عطا فرمایا، تو درجات کی بلندی تک انسان کے مقام مرتبے کو بڑھانے والی چیز کیا ڈیوائسز ہے، ٹیکنالوجی ہے، مال ہے، سائنسی ترقی ہے؟ یہ انسان کی ضروریات ہیں بھائی، اس کے لیے انسانوں نے کام کرنا ہے، لیکن افضل ترین چیز اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، افضل ترین چیز انسانوں کی رہنمائی ہے۔ تو کیا رہنمائی اب وہ لوگ کریں گے، اب وہ لوگ رہنمائی کریں گے جو مائکروسکوپ سے
किसी वायरस को तो स्टडी कर सकते हैं, उसकी वैक्सीन भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इंसान की जिंदगी के लिए कोई प्रोग्राम नहीं दे सकते। वो जैसे इकबाल ने कहा, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया का सफर कर न सका। वो जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, बड़ी बात है एटॉमिक एनर्जी, वो जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। जिंदा इंसानों को उनकी रूह के लिए, उनकी अक्ल, उनकी फिक्र और उनकी जिस्मानी, उनकी कुल्ली जिंदगी के लिए रहनुमाई चाहिए, उनके ताल्लुकात के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर जाकिर नाइक का ये कहना कि सोशल डिस्टेंसिंग की इस्तिलाह दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये दरअसल फिजिकली एक दूसरे से दूर रहना है, मादी तौर पर दूर रहना है। जब आप सोशल डिस्टेंसिंग कहेंगे तो इसका मतलब यह है कि इंसानी मुआशरे में दरार पैदा करना चाह रहे हैं। और आप देखें, खौफ ने इंसानों को हाथ पीछे करने के लिए मजबूर कर दिया। खौफ ने इंसानों को कहां पहुंचा दिया। आज की दुनिया ऐसी है जहां अल्लाह के कलाम की कदर नहीं है। हम एक ऐसे महीने में है जो नुज़ूल कुरान का महीना है, जिसकी एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। ये फजीलत किसी साइंटिफिक इन्वेंशन की वजह से नहीं है, ये फजीलत किसी और रीजन से नहीं है। इस फजीलत का सबब अल्लाह ताला की दी हुई बरकत है। अल्लाह ताला ने एक रात को, नुज़ूल कुरान की रात को, कुरान की वजह से बरकत दी है। तो इंसानों की जिंदगियों को भी बरकत अल्लाह ताला के कलाम की वजह से मिलती है। या अल्लाह हम सब मुसलमानों को, सब इंसानों को इसका फहम अता फरमा दे। और हमने तख्तियों में उसके लिए हर किस्म की नसीहत और हर चीज के लिए तफसील लिख दी। सो उनको कुव्वत से पकड़ो और अपनी कौम को भी हुक्म दो कि वो उनकी अच्छी बातें पकड़े रखें। जल्दी मैं तुझे नाफरमानों के घर दिखाऊंगा। अनकरीब मैं अपनी आयत से फेर दूंगा। बहुत दहशत दिलाने वाली आयत है, हकीकत का पर्दा उठाने वाली आयत है। सो अनकरीब मैं अपनी आयत से फेर दूंगा उन लोगों को जो जमीन में नाहक बड़े बनते हैं। अल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्दि बिगैरिल हक, नाहक बड़े बनते हैं। वो इन आयात के करीब नहीं आएंगे। उन्हें इन आयात से अल्लाह ताला फेर देते हैं, वो खुद नहीं फेरते। और अगर वो हर किस्म की निशानी देखें तो भी इन पर वो ईमान नहीं लाएंगे। और अगर वो भलाई का रास्ता देख लें तो भी उसको अपना रास्ता नहीं बनाएंगे। और अगर वो गुमराही का रास्ता देख लें, उसको रास्ता बना लें। ये इस वजह से है कि उन्होंने हमारी आयत को झुटलाया और वो उनसे गाफिल थे। अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को अपनी इताअत से रोक देते हैं, जहालत की जिल्लत मुसल्लत कर देते हैं। वो कभी अल्लाह ताला की वही का, कुरान का, रसूलुल्लाह की सुन्नत का इल्म हासिल करने के काबिल नहीं हो पाते। सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 110 में फरमाया, हम उनके दिलों और उनकी निगाहों को फेर देंगे जैसे पहली बार वो इस पर ईमान नहीं लाए थे। तो अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, अना परस्त, मट्टी का पुतला अपने आप को बड़ा समझता है। मट्टी के पुतले ने जाना तो मट्टी में है। तो अल्लाह ताला मट्टी के पुतले को जब बहुत अपनी जात की बड़ाई सताती है तो भलाइयों से महरूम करके उसके हाल पर छोड़ देता है। ना वो आयात को समझ सकते हैं, ना उनसे फायदा उठा सकते हैं, ना ईमान ला सकते हैं। उनके लिए बसा औकात हकीकत ही बदल जाती है। वो बदी को नेकी समझने लगते हैं। जो जमीन में नाहक बड़े बनते हैं, कल भी नाहक बड़े बनते थे,
اور آج بھی مال کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، اپنی شہرت کی وجہ سے تکبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ علماء کا مقولہ ہے، متکبر اور پوچھنے سے جی چرانے والا، یعنی جو سوال نہیں کرتا کبھی عالم نہیں ہو سکتا۔ آپ ہمیشہ کم ظرف لوگوں کو دیکھیں گے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کبھی سوال نہیں کریں گے، کبھی پوچھنا نہیں چاہیں گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے ہم بڑی چیز ہیں۔ لیکن چھوٹے فرد کا، یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس کے تجربات کم ہیں، جس کی زندگی میں ابھی چھوٹی بڑائی اسے ملی ہے، تو چھوٹے لوگوں کا تکبر بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور جب لوگوں کا ایکسپوئر بڑھ جاتا ہے اور ان کے پاس مال اور اقتدار بڑھ جاتا ہے تو تکبر بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک چیز جو ہے کم نہیں ہوتی، عمر بھر کی ذلت اور رسوائی، کیونکہ جو شخص تھوڑی دیر کے لیے علم حاصل کرنے کے سارے ذرائع خود پہ بند کر دے، اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے نہ جھکائے، وہ عمر بھر ذلت اور رسوائی میں رہتا ہے۔ سید عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک شخص نے کہا، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا کپڑا اچھا ہو، میری جوتی اچھی ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، تکبر یہ کہ اس کے پاس حق آئے اور وہ اس کو جھٹلا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ تکبر کرنے والے کا مزاج ہر چیز کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے، اپنی خواہشات کے سوا، اپنی ملکیت کی چیزوں کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے جو اسے مل رہا ہے اس کی قابلیت کی وجہ سے مل رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی اور کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں۔ متکبر کبھی حق کو قبول نہیں کر سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیوں؟ بڑائی کی نفسیات حق کو قبول کرنے کے راستے کی رکاوٹ بنتی ہے۔ اس کے سامنے حق کی دلیلیں آتی ہیں، اگنور کر دیتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو اسے بڑائی میں مبتلا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا یہ احساس کہ کسی شعبے میں میری مہارت بہت زیادہ ہے۔ ایسا شخص دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو جب زیادہ بہتر خیال کرنے لگتا ہے، ابلیس اس کے دل کو پکڑ لیتا ہے، ہاں تم ہی تو ہو۔ اور دیکھیں کسی کمپنی کا یہ سلوگن ہے، اس سلوگن نے بھی کتنے لوگوں کو تکبر میں مبتلا کر دیا۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے تو اس لیے نکالا تھا کہ ابلیس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کو اپنی ذات کی بڑائی کے احساس نے پکڑ لیا۔ اسلام تو ہمیں ہر موڑ پر سکھاتا ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ آپ اذان سنیں اللہ اکبر، نماز میں اللہ اکبر، جانور قربان کریں اللہ اکبر، آپ جمرات پر کنکریاں ماریں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور اللہ اکبر تو مسلمانوں کا سلوگن ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، دنیا کی کامیابیوں میں جیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے بظاہر پھلنا پھولنا اور حقیقتاً مرنے کی تیاری۔ جیسے ایک نہر اگر اپنے چشمے سے کٹ جائے بالآخر اس کا پانی خشک ہو جاتا ہے، اسی طرح فطرت سے کٹ کر جینے والوں کے اعمال نے بالآخر برباد ہو جانا ہے۔ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وہ نفع نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ مشرک کے اعمال ہیں۔ رکوع نمبر 8 ہے۔ اور موسیٰ کے بعد قوم موسیٰ نے اپنے زیوروں سے بچڑا بنایا، ایک جسم تھا جس میں گائے کی آواز تھی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ ان سے بولتا بھی نہیں اور نہ وہ راستہ بتاتا ہے ان کو؟ اسے انہوں نے پکڑ لیا اور وہ تھے ہی ظالم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو ان کے بعد بنی اسرائیل اپنے رب کی روشنی اور اس سے کیے گئے وعدوں کو بھول گئے۔ انہوں نے ساری عورتوں کے زیورات اکٹھے کیے، پگھلا کر
बछड़ा बना दिया। सामरी ने जब उसमें से आवाज निकालनी चाहिए, उसमें से आवाज भी आने लगी। वो दीवार पर बनी हुई एक तस्वीर नहीं थी, एक मुजस्समा था। लेकिन जब आवाज आई, लोगों ने कहा ये तो जिंदा वजूद है। उसमें से गाय की आवाज भी सामरी ने निकाली थी। उस मौके पर सामरी ने कहा ये तुम्हारा इलाह है, इसकी इबादत करो। इंसान जाहिर परस्त है, जाहिर में जो चीज उसे नजर आती है उस पर यकीन करता है, और जो चीज हवास महसूस नहीं करते उसके बारे में वहम में मुब्तला रहता। फिर फरमाया, और जब वो नादिम हुए और उन्होंने देखा कि वाकईतन वो गुमराह हो गए हैं, उन्होंने कहा अगर हमारे रब ने हम पर रहम न किया और हमें न बख्शा तो हम जरूर खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। मैं सोचती हूं कि जिन्होंने जेवरात दिए थे सामरी को, जिन्होंने बछड़े की परस्तिश भी की, उन्होंने भी अपने रब से माफी मांग ली। आज हमारी कौम बुराई को बुराई ही नहीं समझती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जो तुम में से बुराई देखे उसको चाहिए कि अपने हाथ से रोक दे। जो ऐसा नहीं कर सकता उसको चाहिए कि अपनी जुबान से रोक दे। जो ऐसा भी नहीं कर सकता कम से कम दिल में बुरा जाने। और ये कमजोर ईमान, रियली आज कमजोर ईमान के हामिल भी नहीं रहे हम, क्योंकि कमजोर ईमान कम से कम बुराई को बुराई जानता है। और यहाँ ये सूरत हाल है कि लोग बुराई को बुराई भी नहीं समझते। या अल्लाह तू हमें माफ कर दे, हमें अपनी गलतियों का इदराक नसीब फरमा, और इलाही हमें अपने गुनाहों की माफी मांगने की तौफीक अता फरमा, और या अल्लाह हमें खसारे से बचा लेना। फिर फरमाया, और जब मूसा गुस्से से भरे हुए अफसोस करते हुए अपनी कौम की तरफ वापस आए, उसने कहा तुमने मेरे बाद बहुत बुरी जानशीनी की। क्या तुमने अपने रब के हुक्म से जल्दबाजी की? और उसने तख्तियां फेंक दी और अपने भाई का सर पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे। हारून ने कहा, ऐ मेरी मां के बेटे, यकीनन कौम ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि मुझे कत्ल ही कर देते। सब दुश्मनों को मुझ पर खुश होने का मौका न दें और मुझे इन जालिम लोगों के साथ शामिल न करें। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तूर से वापसी है। लौटे तो कौम को बुत परस्ती में मुब्तला पाया, शदीद गुस्सा आया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम एक बाप की तरह अपनी कौम के हक में शफीक थे, दीन के मामले में इंतहाई गैरतमंद थे। तख्तियां फेंकी, अपने भाई का सर पकड़ा, अपनी तरफ खींचने लगे, यानी बालों समेत। उस मौके पर हजरत हारून ने कहा, मेरे साथ सख्ती का मामला न करें, कौम मुझ पर गालिब आ गई थी, मेरी बात को मानने से इनकार कर दिया था। क़ाल रब्बिग़फ़िरली वली अख़ी व अदख़िलना फ़ी रहमतिक व अंत अरहमुर राहिमीन। मूसा ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को बख्श दीजिए और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर ले, और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि मोमिनों को भी आपस में गलत फहमियां हो सकती हैं। गलत फहमी का ये यानी कोई गलत फहमी में मुब्तला हो जाए तो उसे एड्रेस करना चाहिए, दिल साफ करने चाहिए, जैसे कोई गलत फहमी हुई ना हो। मोमिनों का इखलास उनके लिए किस कदर अहमियत का हामिल है, दुआ में झलकता है। गलतफहमियां दूर करने के बाद दूसरा काम करना है, दूसरों के हक में दुआएं करनी है। रुकू नंबर 9 है, यकीनन जिन लोगों ने बछड़े को पकड़ लिया अनकरीब उन्हें उनके रब का गजब पहुंचेगा और दुनिया की जिंदगी में जिल्लत पहुंचेगी। वकज़ालिका नजज़िल मुफ्तरीन, और हम झूठ बांधने वालों को, इफ्तिरा पर्दाजी करने वालों को ऐसे ही बदला देते हैं। और जिन लोगों ने बुरे अमाल किए फिर इसके बाद उन्होंने तौबा की और वो ईमान ले आए, यकीनन आपका रब इसके बाद बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है।
गुनाह पर शदीद नदामत ही तौबा है। ये शर्मिंदगी इस बात की अलामत है कि शर्मिंदा होने वाला इंसान अपनी इस्लाह चाहता है। अगर इंसान इरादा करे कि आइंदा गुनाह नहीं करेगा, दरअसल यही तौबा है। एक हदीस में है, अगर तुम इतने गुनाह करो कि आसमान तक पहुंच जाए, फिर उन पर नादिम हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लेगा। या अल्लाह, हम सब आपसे अपने और पूरी उम्मत के गुनाहों की मुआफी तलब करती हैं। इलाही, हम सबको मुआफ फरमा दीजिए। वलम्मा सकत अम मूसल गज़ब अखज़ल अलवाह, और जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने वो तख्तियां उठा ली और उनकी तहरीर में उनके लिए हिदायत और रहमत थी जो अपने रब से डरते हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के गुस्से में खामोश हो जाने से पता चलता है कि गुस्सा जब इंसान को कंट्रोल कर लेता है, अपनी मर्जी से चलाता है, जब वो खामोश हो जाता है तो आजाद हो जाता है। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तख्तियां फेंक दी तो वो गुस्से में आ गए, गुस्से ने उन्हें कंट्रोल कर लिया। और जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, गुस्सा खामोश हो गया, नफ्स सुकून में आ गया, तो उन्होंने तख्तियां उठा ली, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चले। और मूसा ने अपनी कौम के 70 आदमी हमारे मुकर्रर करदा वक्त के लिए चुने। फिर जब उनको जलजले ने पकड़ लिया तो मूसा ने कहा, ऐ मेरे रब, अगर तू चाहता तो उन्हें भी और मुझे भी इससे पहले ही हलाक कर देता। क्या तू हमें ऐसे काम पर हलाक करता है जो हम में से चंद बेवकूफों ने किया है? ये नहीं है मगर तेरी एक आजमाइश। तो इससे जिसको चाहता है गुमराह कर देता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है। तू ही हमारा मददगार है। अंत वलियुना फग़फिर लना वरहमना व अंत खैरुल गाफिरीन। सो हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा, तू बख्शने वालों में सबसे बेहतरीन है। इम्तिहानी वाकयात हैं जो कुछ लोगों के लिए गुमराही का सबब बन जाते हैं और कुछ लोगों के लिए हिदायत का सबब बन जाते हैं। लोग इम्तिहानी वाकयात की हकीकत से गाफिल होते हैं, उनके लिए इम्तिहानी वाकयात गुमराही का सबब बन जाते हैं। तो जैसे बनी इसराइल के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद इम्तिहान शुरू हो गया था, तो इम्तिहानी वाकयात कैसे हिदायत का सबक बनते हैं उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला की मशीयत से गाफिल नहीं होते और ये समझ लेते हैं कि ये सब उनके रब की तरफ से है। वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसना, और हमारे लिए इस दुनिया और आखिरत में भलाई लिख दे। यकीनन हमने तेरी तरफ रुजू किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अपना अजाब जिसे चाहता हूं उसको पहुंचाता हूं और मेरी रहमत ने हर चीज को घेर रखा है। सो इसे मैं जल्द ही उन लोगों के लिए लिखूंगा जो अल्लाह ताला से डरते हैं और वो ज़कात अदा करते हैं, और उनके लिए जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं। कलम का रुख बनी इसराइल की तरफ मोड़ दिया गया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थे कि कयामत के दिन अल्लाह ताला की खास रहमत को पाने के लिए जो शराइत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में थी वही आज भी है। लेकिन आज ये शर्त है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, उनकी इत्तिबा करें। जो लोग उस रसूल की पैरवी करते हैं जो उम्मी नबी है, जिसे वो अपने हाथ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो उनको नेकी का हुक्म देता है और उन्हें बुराई से रोकता है और उनके लिए पाक चीजें हलाल करता है और नापाक चीजें उन पर हराम करता है और उन पर से उनके वो बोझ और तौक उतारता है जो उन पर पड़े हुए थे। सो जो लोग उस पर ईमान लाए और उन्होंने उसको कुव्वत दी और उसकी मदद की और उस नूर की इत्तिबा की जो उसके साथ नाजिल किया गया, वही लोग कामयाब होने वाले हैं। अता बिन यसार ने रिवायत की कि मैं सईदना अब्दुल्लाह इब्ने आस से मिला, अब्दुल्लाह इब्ने आमिर इब्ने आस से, और उनसे कहा, रसूलुल्लाह की जो सिफत तौरात में आई उसके बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, तौरात में बिल्कुल वही सिफात आई हैं जो कुरान मजीद में आई हैं कि ए नबी, हमने तुम्हें गवाह, खुशखबरी देने वाला, डराने वाला
और अनपढ़ कौम की हिफाजत करने वाला बनाकर भेजा है। तुम मेरे बंदे और मेरे रसूल हो, मैंने तुम्हारा नाम मुतवक्किल रखा है। तुम न बदखू हो और न सख्त दिल, न बाजारों में शोर मचाने वाले हो। तौरात में यह भी लिखा है कि मेरा बंदा और मेरा रसूल बुराई का बदला बुराई से नहीं लेगा बल्कि मुआफ कर देगा और दरगुजर करेगा। अल्लाह ताला उस वक्त तक उसकी रूह कब्ज नहीं करेगा जब तक टेढ़ी शरीयत को सीधा न कर ले, यानी लोग ला इलाहा इल्लल्लाह न कहने लग जाएं। इसके जरिए वो अंधी आंखों को बीना, बहरे कानों को सुनवा और पर्दा पड़े हुए दिलों को खोल देगा। रुकू नंबर 10 है, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। आप कह दें, ऐ लोगो, यकीनन मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह ताला का रसूल हूँ। वो जात जिसके लिए बादशाहत है तमाम आसमानों और जमीन की, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही जिंदा करता है और वही मारता है। सो तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल पर जो उम्मी नबी है ईमान ले आओ, जो अल्लाह ताला की और उसकी बातों पर ईमान रखता है, और उसकी पैरवी करो ताकि तुम हिदायत पाओ। यानी रसूल की रिसालत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत कयामत तक के लिए, जैसा कि फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और मूसा की कौम में से एक गिरोह ऐसा भी है जो हक के साथ हिदायत करते हैं और उसके साथ अदल करते हैं, और हमने उनको 12 कबीलों में तकसीम कर दिया जो कई गिरोह थे। और जब मूसा की कौम ने उससे पानी मांगा तो हमने उसको वही की कि पत्थर पर अपना आसा मारो, तो उससे 12 चश्मे फूट निकले। बिलाशुबा सब लोगों ने अपनी पानी पीने की जगह मालूम कर ली, और हमने उन पर बादलों का साया किया और उन पर मनो सलवा उतारा। पाक चीजों में से खाओ जो हमने तुम्हें दी हैं, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया बल्कि अपनी जानों पर ही वो जुल्म करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसलिए पानी मांगा था ताकि लोग अपनी जरूरियात पूरी कर लें, मवेशियों को पानी पिलाएं। ये सहराए सीना का वाकया है। जब 12 कबाइल के दरमियान पानी को तकसीम कर दिया गया, हर एक के लिए एक चश्मा मुकर्रर कर दिया गया, तो उन्होंने अपनी पानी लेने की जगह को पहचान लिया। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम था। पानी की वजह से जरूरियात भी पूरी हो गई, थकावट भी दूर हो गई, उन पर मनो सलवा उतारा। मन स्वीट डिश थी, सलवा बटेर की तरह के परिंदे थे। और जब उनसे कहा गया कि तुम उस बस्ती में जाकर रहो और उसमें से खाओ जहां से भी चाहो, और कहना कि हमें बख्श दे, और दरवाजे में झुककर दाखिल होना तो हम तुम्हारी खताएं बख्श देंगे, हम नेकी करने वालों को अनकरीब ज्यादा देंगे। तो जिन लोगों ने उनमें से जुल्म किया, उन्होंने बात को उसके खिलाफ से बदल दिया जो उनसे कही गई थी, तो हमने उन पर आसमान से अजाब भेजा इस वजह से जो वो जुल्म करते थे। रुकू नंबर 11 है, वसअलहुम अनिल क़रियतिल्लती कानत हाज़िरतल बहरी इज़ याअदूना फिस सब्त, और आप उनसे उस बस्ती के बारे में पूछें जो समंदर के किनारे थी जब वो सब्त यानी हफ्ते के दिन के बारे में हद से तजावुज करते थे, जबकि हफ्ते के दिन उनकी मछलियां सर उठाए उनके पास आ जाती थी, और जिस दिन हफ्ता ना होता वो उनके पास नहीं आती थी। हमने ऐसे ही उनकी आजमाइश की इस वजह से जो वो नाफरमानी करते थे। बनी इसराइल ने छुट्टी का दिन मुकर्रर करने का मुतालबा किया था जिसमें वो आराम भी करें, इबादत भी करें, मुआशी सरगर्मियां ना हो। उनके मुतालबे पर हफ्ते का दिन मुकर्रर हुआ। बाइबल के मुताबिक ये हुक्म था कि सब्त की खिलाफवर्जी करने वाले को मार डाला जाए। हफ्ते के दिन में बड़ी आजमाइश थी, कोई काम नहीं करना था। आज भी यहूदी हफ्ते का लिहाज रखने की कोशिश करते हैं, हत्ता कि उस दिन अपनी लाइट्स तक न जलाते हैं न बंद करते हैं। लेकिन यहूदियों ने हफ्ते के दिन के असल मुतालबे को नहीं माना, और जब उनमें से एक गिरोह ने कहा तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला है या उनको अजाब देने वाला है, सख्त अजाब। उन्होंने कहा तुम्हारे रब के हुजूर माजरत के लिए
اور شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں. یعنی نصیحت کرنے والے مایوس نہیں تھے، انہیں یقین تھا کہ نافرمانیاں چھوڑ دیں گے. اگر ہم نصیحتیں کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ نافرمانیاں جاری رکھیں گے، اگر ہم انہیں نصیحت کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ نافرمانیاں ترک کر دیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی. نصیحتوں کو تو لوگ آسانی سے بھلا دیتے ہیں، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے. آپ اپنا جائزہ لیجئے گا، ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے. کیا واقعی ہم برائیوں کے بیچ میں غیر جانبدار ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، یا برائی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے؟ پھر جب انہوں نے اس میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ. انسانوں نے اپنے آپ کو جب جس دور میں انسانیت کے مرتبے سے گرایا، اللہ تعالیٰ نے بھی ویسی ہی سزا دی، کیونکہ جزا تو عمل کی جنس سے ہوتی ہے، بدلہ اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح کا عمل ہوتا ہے. انسانوں کی خاصیت تو یہ ہونی چاہیے کہ اپنی قوت ارادی سے اپنی خواہشات پر غالب آ جائیں، لیکن انہوں نے قوت ارادی سے خواہشات کی پابندی اختیار نہیں کی، خواہشات ہی کی پابندی اختیار کی جو حیوانوں کی خصوصیت ہے. تو انہیں کہا گیا بندر بن جاؤ. اسی کو تم نے اپنے لیے پسند کیا تھا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں لوگ کیسے خواہش پرست ہو گئے. خواہش کے لیے بھرپور طریقے سے کنٹرول ہے، لیکن اپنی خواہش سے باہر نہیں. جو رب نے بتایا اس کے لیے پابندی نہیں ہے، لیکن باقی چیزوں کی پابندی اپنے عروج پر ہے. اور جب آپ کے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے، بلا شبہ آپ کا رب یقیناً جلد سزا دینے والا ہے، اور یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. یہودی قیامت تک ذلیل و خوار لوگوں سے دبے رہیں گے. خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان پر 7 سال یا 13 سال تک محصول لگایا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے محصول لگایا. پھر یہودیوں پر ہمیشہ دوسروں کی حکومت رہی، کبھی یونانی، کبھی کلدانی، کبھی عیسائی. ہر عہد حکومت میں یہ ذلیل و خوار رہے. آخر میں یعنی قیامت کے قریب یہودی دجال کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑیں گے، اور مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان کا استحصال کریں گے. ایسا ہونے والا ہے. لاکھ نان بلیور سے محبت کر لیں، ایمان والوں نے حضرت عیسیٰ کا ساتھ دینا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو یہودیوں کو حق پر سمجھتے ہیں انہوں نے یہودیوں کا ساتھ دینا ہے. اس برس میں یہودی انتظار میں ہے. جانتے ہیں کس کے؟ اپنے مسیحا کے. وہ مسیحا کون ہے؟ وہی مسیح دجال ہے. مسیح دجال کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکل آئے گا. اور سیدنا انس سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اصفہان کے یہودیوں میں سے 70,000 یہودی دجال کی اتباع کریں گے جو چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال نہ کر لیں. مسلمان ان کو قتل کریں گے یہاں تک کہ کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی چھپ جائے گا تو درخت یا پتھر کہے گا اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے. البتہ غرقد کا درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے. یہ مسلم کی روایت ہے. اور ہم نے ان کو زمین میں گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان میں سے کچھ نیک اور کچھ ان کے علاوہ تھے، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹ آئیں.
अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ग्रोहों में तकसीम करके जमीन में मुंतशिर कर दिया, जबकि इससे पहले वो मुत्तहिद थे। सो उनके बाद नाखलफ लोग जानशी हुए जो किताब के वारिस बने। वो सकीर दुनिया का माल और मता समेटते हैं और कहते हैं कि अनकरीब हमें तो बख्श ही दिया जाएगा। अगर ऐसा ही मालो मता उनके सामने फिर आए तो उसको भी ले लेंगे। क्या उन पर किताब का पुख्ता अहद नहीं लिया गया था कि वो अल्लाह ताला पर हक के सिवा कोई और बात नहीं कहेंगे? और उन्होंने पढ़ रखा है जो भी उसमें है, और आखिरत का घर ही उनके लिए बेहतरीन है जो अल्लाह ताला से डर कर रहते हैं। क्या फिर भी तुम समझते नहीं हो?